हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपको आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो बर्तमान आम देखा क्लास 8 चैप्टर 2 इंग्लिश ए कंक्रीट एग्जांपल बीट एंड वाइज टर्म रो ये गोटे पार्ट। तो बुझिपार बीट एंड वाइज टर्म रो ये गोटे पार्ट। तो देखिए बर्तमान लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Read the names of items you usually find in the garden and write the names against each picture given below. देखो आमे कौन कहूँ ना आमे गार्डन रु कोड़ा कोड़ा पाउचंदी है को आइटम गुडी को पाउचंदी गार्डन हॉस सप्लिंग हेड्स फ्लावर बेड्स है फ्लावर पॉट्स पीपल्स रॉकी है फेंस भाइन्स है व्हील बारो ये सब देछि बुझि पारलो। तो तुमको ये देछि एटा कोडा कोन को आउछि लेखिया पय हला हेड्स एटा होछि हेड्स हला तापरे एटा होछि व्हील बारो हला देखुछ चक लागिछि व्हील बारो एटा होछि फ्लावर पॉट हला देन एटा हबो पीपल देखि परछो तापरे एटा हबो सापली तापरे एटा तमर हबो गार्डन होस हला एटा हबो फ्लावर बेड तापरे भाइल हला बुझि परछो तापरे आसीबो तमर फेंस एटा फेंस बारोटा को होछि फेंस तापरे एटा हबो रॉकेरी बुझि परछो एंती तमे लिखि दबो नेक्स्ट छिबा नेक्स्ट देखो तापरे देखिला वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव हला मेंशन द फीचर्स दैट यू कैन इंक्लूड एंड द रीजन फॉर योर चॉइस शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर एटा कहिछि तुमको निजे करिया पे हला गोटे वर्क कहिछि कौन करिवो ना दी चार जन मिसिकी रहइबो व्हाट काइंड ऑफ गार्डन्स वुड यू लाइक टू हैव तुम को टाइप रो गार्डन को पसंद करछो हां ताकू मेंशन करिवो हला को टाइप रो गार्डन तुम पसंद करछो चार जन जा चारटा टाइप रो एटा तुम निजे करिया देछि हला वर्क तापर देखो रीड द टाइटल ऑफ द पोएम्स व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट माने कोन वृत्त कंक्रीट माने कोन वृत्त हला डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग्स शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट को एटा भी कहिछि कथा हेबा पई एटा तमे निजे कथा ही परिबो हला मृत माने मृत चिंतन माने जोटा देखुछो कंक्रीट नॉलेज दिया हो हला जोटा कि तो एटा तमे एटा जहा देखि कि भाबुछो सेटा को तमे निजे लेखिबो बुझिला कंक्रीट रे। तो वर्तमान हमें लेट अस रीड द स्टोरी ओके एटा को हमें वर्तमान ए जो पोएम टा पढिबा पढि कि हमें देखिबा एटा कोन कोन देखुछो देखि परछो हला एटा केते रॉकी पूरा माने पत्थर रे करचंदी एटे देखुछो गार्डन टाक केते सुंदर भाव में सजाई देखी पार्छ चित्रटी देख बर्तमान जीवा आम स्टोरी को पोएम टाक देखा चलो। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर जोन्स हैज गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स हला माय नेक्स्ट डोर नेबर्स माने मोर पड़ोसी हला जे कि मिस्टर जॉन जार ना हला मिस्टर जॉन हैज गॉट ए गार्डन से गोटे बगीचा करछन फुल ऑफ स्टोन्स पत्थर रे भरा है पूरा पत्थर रे भरी है गार्डन टा ए क्रेजी पाथ ए लिली पॉन्ड्स हला गोटे गोटे क्रेजी पाथ क्रेजी माने गोटे एपट सेपट हे के अछि माने पूरा पजल टाइप रो हला पत्थरटा ता रास्ताटा हला एंड ए लिली पॉन्ड गोटे कई बा पद्म पद्म हमर फूल गोटे अछि सेठी पोखरी उठ रही हला बुझिला कई कई फूल रो हला गोटे पोखरी अछि ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड खाली रास्ता पूरा खाली पत्थर पत्थर हला ए सनडील विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस हला ए सनडील विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस। तो एटा कोन कहितला ना क्रेजी पाथ माने बुझिलो क्रेजी पाथ माने कोन ना हमर रहिबो जे अन इवन स्टोन पाथवे हला असमान पत्थर रास्ता एटा को कहउछ असमान पत्थर रास्ता कोठिले समान नथिबो हला आबडा खबडा लिथिबो ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड ए रॉकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड रॉकेरी माने गोटे बगीचा जोटा कि खाली पत्थर रे ही हितो और छोट छोट गछ थिबो हला बियॉन्ड माने ऑन द अदर साइड हला आर पटे हला कोन अछि ना गोटे सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सनडाइल माने कोन ना ए डिवाइस दैट टेल्स टाइम्स बाय द सन सूर्य घड़ी हला सनडाइल माने सूर्य घड़ी एटा बुझि परछो गोटे सूर्य घड़ी अछि विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस हला गोटे डिवाइस लागिछि हला गोटे अद्भुत डिवाइस लागिछि जोटा कि सूर्य
ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ସମୟ ଜଣା ପଡ଼େ। which Mr. Jones thinks rather nice ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ rather ବହୁତ ଭଲ ଏଟା, rather nice। next, my next door neighbor Mr. Jones puts little plants between the stones, they are so delicate and small ହେଲା। ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯିଏକି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା puts little plants, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାନ୍ତି between the stones, ଏ ପଥର ସନ୍ଧାରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। they are so delicate and small, they are so delicates ମାନେ soft and easily damaged, ମାନେ କୋମଳ ହେଲା, କୋମଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଇଜିଲି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇପାରିବ। they are also delicate and small, they don't mean anything at all ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, they don't mean anything at all, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ଇଏର ଜିନିଷର ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। I can't think how she gets them in ହେଲା, I can't think, ମୁଁ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଯେ how she gets them in, ସେ କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି। unless she plants them with a pin ହେଲା, ଆଉ ସେ କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। unless she plants, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି them with a pin, ଗୋଟେ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଖୋଳିକି ଲଗାନ୍ତି। my next door neighbors Mr. Jones once asked me round to see her stones ହେଲା, round to see ମାନେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। we stood and talked about a flowers, ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। for quite a quarter of an hour ହେଲା, for quite a quarter of an hour, ତା ମାନେ quarter of an hour ମାନେ କ'ଣ ନା quite a quarter of an hour, quarter of an hour ର ଅର୍ଥ ହେଲା 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବିଲେ ହେଲା। we stood for quite a quarter of an hour ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଠିଆ ହେଲି ସେଠି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। very this loving things, I cried, you are standing on it, she replied ହେଲା, Reginald ହେଲା, Arkeli ହେଲା, cried ମାନେ ଦେଖ you are standing on it, she replied Reginald ହେଲା, Reginald Arkell ମାନେ ସେ ଗଛ ନାଁଟା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିଲେଇକି କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଟିକେ କହିଲେ ହେଲା, ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ହେଲା, ରିପ୍ଲାଇ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଏଟା ନାଁ ହେଲା ରେଗିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍କେଲି ହେଲା, ରେଗିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍କେଲି ତା ନାଁଟା ଥିଲା ସେ। ତ ଆର ଟିକେ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତ ଆର ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ନେକ୍ସଟ ଡୋର ନେଇବର ହେଲା, a person living next to your house, ସେଟା ପଡ଼ୋଶୀ କି କୁହାଉଛି next door neighbor। ନେକ୍ସଟ ରହିବ garden, a place where the flower and plants will grow ହେଲା, ଏଟା ଏମିତି ଅର୍ଥ ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଆର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖି ନେବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଲିଲି ପଣ୍ଡ, ରକେରୀ ହେଲା, ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ବିୟଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ରହିବ ସନଡାଏଲ ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ତମର ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାପରେ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର ରହିବ ରେଦର ହେଲା, ନାଇସ୍, ତାପରେ ରହିବ ଲିଟିଲ, ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ହେଲା, ଦେନ୍ ରହିବ ବିଟୱିନ୍, ତାପରେ ରହିବ ଡେଲିକେଟ୍ସ, ଆର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ସ୍ମଲ, ତାପରେ ମିନ୍, ଦେନ୍ ରହିବ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଥିଙ୍କ, ତାପରେ ଅନଲେସ୍, ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମର ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିବ ପିନ୍ ହେଲା, ପିନ୍, ତାପରେ ୱାନ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଆସ୍କଡ, ତାପରେ ରହିବ ତମର ରାଉଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ରହିବ ସି, ତାପରେ ଷ୍ଟୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ଟକ୍ଡ, ଦେନ୍ ରହିବ ଫ୍ଲାୱାର ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିବ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ ଆନ୍ ଆୱାର, ଦେନ୍ ରହିବ ଲଭିଂ, ଲଭଲି ହେଲା, ମାନେ ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲି, ଦେନ୍ ରହିବ କ୍ରାଇଡ, ଏକ୍ସକ୍ଲେମଡ,
then ରହିବ standing, being on one's feet, replied, and ସବୁ ରହିବ ତମର difficult word ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଇ କବିତାର ସାରାଂଶ ରହିବ ହେଲା, ସମେରି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସମେରି କଣ ରହିବ ଦେଖ ନା, ଏଇ କବିତାରେ କବି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏଇ କବିତାରେ କବି ରେଜିନାଲ୍ଡ ଆର୍କେଲ, ଯାହାକୁ କି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଓ ରୋଚକ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ପଥରରେ ତିଆରି ବା ରାସ୍ତା ହେଲା, ପଥରରେ ତିଆରି ହେଲା ହେଲା ଅଖାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଅଖାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ଅଣସାରିଆ ଅଖାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ହେଲା। ଶାଲୁକ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଗୋଟେ, ପୋଖରୀ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଇଁ ପୋଖରୀ ଥିଲା ହେଲା, ପଥର ବଗିଚା ଏବଂ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେ ଏହି ବଗିଚାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପଥର ମଝିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ କୋମଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଗଛ ଓ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ କବିଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ମଜାକରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସ ବୋଧହୁଏ ପିନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ। ଏହା କବିଙ୍କ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖିବ, ଦିନେ ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସ କବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରିକି କଥା ହେଲେ। କବି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ ବା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା? ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସ ହସିକି କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସେଇ ଫୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛ। ତାପରେ କବି ବୁଝିଲେ ଯେ ଫୁଲଟି ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଗଛ ଓ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ସଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କବି ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ଦେଖିଲେ, କବିତାର ସମେରି ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଶା କରୁଛି ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ ରେ ଦେଲା, complete the following summary with exact words from the poem. One example has been done for you. Share your answer with your classmates and teachers କହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି the poem describes Mr. Jones, the speaker's next door neighbors, who has a unique garden filled with କ'ଣ ଥିଲା? Filled with stones ହେଲା। Her garden includes a peculiar crazy path ମୁଁ ତାର ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଦେବି ହେଲା। and a pond and a rockery along with an unusual ହେଲା, unusual କ'ଣ ଥିଲା? sundial that finds charming sundial ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା, a pond and a rockery along with an unusual sundials ହେଲା, that she finds charming. Mr. Jones plants tiny delicates delicates plants between the stones which the speakers thinks must be so small that they are planted with a का द्वारा planted करथिले ना, pin द्वारा गोटे करथिले। One day Mr. Jones invites the speakers to see her gardens and they discuss a flower that Mr. Jones treasures. When the speakers asked where the lovely lovely flowers is, Mr. Jones says that the speakers has been standing on it along ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆର ଅର୍ଥ ଆଉ ଇଏଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଆନ୍ସରଟା। ତ
तो आंसर गुड़िक एमती रहा स्टोन क्रेजी पाथ सनडेल डेलिकेट्स पिन फ्लावर लवलिंग स्टैंडिंग है देख केमती लिख आंसर भी समरी आंसर ये तुम रहा कंप्लीट समरी देखिपार समयर आंसर गुड़िक दिखाई स्टोन्स क्रेजी पाथ सनडेल आंसर जहाँ है डेलिकेट्स देन पिन देन फ्लावर्स लविंगली है देन स्टैंडिंग ऑन है एमती लिख आंसर गुड़िक बुझिपार नेक्स्ट जीवा तापर 2 नंबर प्रश्न रहिबो तमरो देछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस द टोन ऑफ द पोएम इज मॉकिंग ह्यूमरियस मोर्नफुल एंड अम्यूजिंग तो आ भितर को आंसर हबो बोली तुमको से पचार छे तो आर सठिक आंसर हे जिवो देखो सजाय को तापर लाइट हार्टेड तो एटा सजे के हम लिखि आंसर हे जिवो तमरो कोटा ना डी है फास्ट आसो डू दुईटा ह्यूमरियस तापर आसो अम्यूजिंग देन आसो 5 लाइट हार्टेड है एमती आंसर हम बुझिपार टीटा हम आंसर नेक्स्ट 2 नंबर देख द स्पीकर इन द पोएम इज मिस्टर जॉन ना द पोएट ना द गार्डनर ना चाइल्ड तो यहाँ किए ना यहाँ आंसर हो द पोएट है तापर द राइम स्कीम्स ऑफ द पोएम इज को टाइप अच्छे स्कीमटा ना ए ए बी बी सी सी ए टाइप अच्छे है नेक्स्ट देखिए तापर देख 3 नंबर देला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स है तो प्रथम देला द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टैंजास इन ऑर्डर टू एम्फासाइज और कोनडा ऑब्सेशंस विथ ए स्टोनी गार्डन ना प्राइड इन द गार्डनिंग स्किल तो यार आंसर एक्जाक्ट आंसर कोटा हम से पचार तो यार आंसर हो ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन एटा हम आंसर एटा हम आंसर तुम है एटा आंसर बुझिपार तापर नेक्स्ट 2 नंबर द पोएट यूजेस इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन्स दैट हेल्प्स रीडर्स understand Mr. Jones' loves for plants ना visualize the garden's peculiar natures तो एटा 2 नंबर आंसर है जिबा तमरो ना रीडर्स visualize the garden's peculiar nature को देखुतिले से हला एटा हबो आंसर तमरो कोठु 8 हबो हला दुईटा हबो आंसर हला बुझि परछो नेक्स्ट देखिबा आइडेंटिफाई द लाइंस that is repeated in the poem in each stanza हला कोटा रिपीटेड होची लिखिया कोइछि तो तापर देखो देखि पछो आंसर गुडी को एक और आंसर एटा 8 होय जे आंसर हबो हला एटा आंसर बुझि परछो तापर सेकंड रो आंसर हबो तमरो कोठो ना रीडर्स विजुअलाइज द गार्डन्स पिकुलियर नेचर को से देखुतले हला तापर ते 4 बिट देखो तापर तुम पचार आइडेंटिफाई द लाइंस दैट इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टैंजा रे कोटा रिपीट होतला माय नेक्स्ट डोर नेबर और मिस्टर जॉन ए दिटा बारंबार रिपीट होतला कि नहीं नेक्स्ट देखिबा तापर 5टा दला देखो से कहछि इन दिस पोएम देयर आर सम लेटर्स ऑन और साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट्स आर क्लोज टुगेदर आइडेंटिफाई those words and phrases from the poem and give an examples तो 5 बिटा देखो तो आंसर लिखिबो गार्डन फुल तापर लिटिल प्लांट्स तापर स्टूड एंड टॉक तापर स्ट्रेंज डिवाइस कोन कहितला फ्रेज गुडी को काडिया कहितला हला बिगिनिंग साउंड विथ हला अल्टरेशन तो एटा सब गोटे गोटे कोन फ्रेजल वर्ब गुडी को हला फ्रेजेस खंड वाक्य गुडी को हला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न तुम पे रहिबो मिस्टर जोन्स एक्साइटमेंट्स अबाउट हर गार्डन कॉन्ट्रास्ट विथ द स्पीकर्स disappointment on how the ordinary is it find out the lines which explain this एटा फाइंड माने कोन कहिछि माने हमर जो लाइन टा एक्सप्लेन करछि एटा को सेटा खोजि बाहर करिया कहिछि 6 नंबर टा देखो केन तो लिखिबो they are so delicate and small they don't mean anything at all ए आंसर एटा हबो आंसर तमरो हला आंसर बुझि पालो नेक्स्ट छिबा तापर देखो 7 बिटा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस देखो एटा तुमको से देला
कौन ना हमरो 7 नंबर 7 बिट देख 7 बिट देला तुम कौन देई देखो ना कौन देई ना complete the following sentence with the appropriate words given in the brackets है so the word है the word concrete refers to days in the Mr. Jones garden এটা হচ্ছে কোন হবে specific है आंसर হবে specific তারপরে the title has a symbolic meaning as the poem provides a clear and concrete example of Mr. Jones days peculiar na common gardening habits এটা হবে peculiar आंसर হবে peculiar ହେଲା তারপরে 8 দেখিবা the title a title concrete examples carries both literal and symbolic meanings some sentences have words with multiple meanings or words that sound alike but have different meanings creating a humor effects देखो एटा एठी हमरो different meaning रो word गुडी को अछि सेटा खोजिया पाइछि देखो a bicycle cannot stand on its own because it is too tired टू टायर्ड साउंड्स लाइक्स टू टायर्ड है टू टायर्ड एटा पढ़ले हमें केमती सोचि ना टू टायर्ड व्हिच मींस वेरी एग्जॉस्टेड यार अर्थ हला वेरी एग्जॉस्टेड द लाइब्रेरियन इज ऑलवेज बुक्ड सिंस दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बुक्स है सो दे आर बुक्ड तापर देखो वी हैड ए pawn contrast in class but it was a punishment to read them all the pawn is a joke using wordplay which can be unpleasant or painful जोटा कि unpleasant और painful game बोर्ड है उटा यूज करा जाए wordplay पाई होला देखो एट देछि the title has a symbolic meanings as the poem provides a clear होला example of Mr. Jones gardening habits एटा कहि देथिली तुमको होला the titles also has literal meanings because the garden is full of concrete stones and symbolic meanings because it gives a clear example of Mr. Jones ହେଲା एटा कहि देथिली बोधे तापर तुमको देला let us think and reflect ହେଲା read the given extract and answer the question that follow ହେଲା Mr. My next door neighbors Mr. Jones has got a garden full of stones a crazy path a lily ponds a rockery and just beyond a sundial with a strange device which Mr. Jones thinks rather nice बुझिपालो read the given extract and answer the question कहिछि देखो कोन देछि आंसर तो प्रश्न एठी तुम पई केतरा देछि चारटा प्रश्न देछि ए क्वेश्चन चारटा प्रश्न रो उत्तर करिबा what do you think about Mr. Jones taste in gardenings from the description of her gardens being full of stones तापर सेकंड देला आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स करिया बाहर करिया पइछि द गार्डन सर्व्स एज ए मींस टू रिवील मोर अबाउट मिस्टर जोन्स हरसेल्फ तापर देछि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पास हला तापर देछि व्हाट डज द सनडाइल्स विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिस्टर जोन्स ला पर्सनालिटी हला ए चैप्टर बाछियो कइछि तो देखो ए चैप्टर नंबर प्रथम देखिबा तो आंसर प्रथम लिखिबो रीड द extract and answer the following कहिछि देखो प्रथम देला व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर जोन्स टेस्ट एटा कहितला प्रश्न तो आंसर लिखिबो प्रथम रो मिस्टर जोन्स हैज ए यूनिक एंड अनयूजुअल टेस्ट इन गार्डनिंग शी लाइक्स ए गार्डन विथ मेनी स्टोन्स एंड डेकोरेटिव फीचर्स हला त गार्डन रे कोन थिला ना मेनी स्टोन पत्थर गुडी थिला एंड डेकोरेटिव फीचर्स थिला फूल गुडी सजे की थिला बुझिला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रश्न थिला तुम पई आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स करिया कहितला द गार्डन सर्व्स एज ए मींस टू रिवील मोर अबाउट मिस्टर जोन्स हरसेल्फ एटा हबो ट्रू कोन हो आंसर ट्रू बुझि पारलो तापर नेक्स्ट प्रश्न थिला व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पाथ रो अर्थ हला ए क्रेजी पाथ इज एन इरेगुलर स्टोन्स पाथवे मेड विथ unevenly arranged stones एपर सेपर हेकि स्टोन गुडी को सजे की रहया को होछि क्रेजी पाथ बुझि पारलो नेक्स्ट तापर प्रश्न थिला व्हाट डज द सनडाइल्स विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिस्टर जोन्स पर्सनालिटी तो लिखिबो आंसर हबो सी हैज ए एडा हो आंसर ए हबो चारटा ऑप्शन देथिला सी हैज ए fascinations with unusual items एडा हबो आंसर तारो एटा हबो तारो एगेटा आंसर बुझिले सी हैज ए fascination with unusual item गुडी को ऊपर तकर टिके बेसी गुरुत्व दउतले से
तापर देखो 2 नंबर देछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रथम क्वेश्चन देछि देखो पांचटा जा क्वेश्चन डिस्कशन करिया हाउ डज मिस्टर जोन्स फील अबाउट हर गार्डन support your answer with example for the poem from the poem तापर देछि सेकंड क्वेश्चन why do you think the speaker describes the plants as being so small that they could be planted with a pin है ना तापर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन what do you get to know about Mr. Jones based on her gardening style and his interaction with the speakers है ना तापर द पोएम portrays Mr. Jones in a positive light support the statements तापर what does the poem tell us about the way people thinks differently about the world around them है ना तो ये पांचटा क्वेश्चन रो वर्तमान डिस्कशन करिया तो देखो प्रथम क्वेश्चन रो आंसर लिखिबो मिस्टर जोन्स loves her gardens very much and takes great prides in it. She enjoys every small details of her gardens. This is shown in the lines which Mr. Jones thinks rather nice. है ना एमती लिखि दो प्रथम आंसर बुझि परला तापर नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 2 नंबर प्रश्न पढ़ी देथिले देन आंसर करिबा आंसर देखो लिखिबो the speaker says that humorously to show that the plants are extremely teeny and delicate. It also highlights Mr. Jones' care and patience in gardening. एटा आउरी कोन करछि ना पेशेंस देखुछि कारण जो मिस्टर जॉन कर पेशेंस केमती गार्डनिंग करियार छोट छोट गछ को नै से गार्डनिंग करथिले तेनु कर तंग पेशेंस को मानि को पड़ियो बुझला कि नेक्स्ट सीमा नेक्स्ट देखो 3 नंबर प्रश्न थिला व्हाट डू यू गेट टू नो अबाउट मिस्टर जॉन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विथ द स्पीकर्स कथावार्ता को नै कोन कहचो बोली कहछि मिस्टर जॉन्स इज ए नेचर लवर patient and proud of her gardens से माने प्राउड थिले का पे ना तारो गार्डन पे he enjoys sharing her gardens with others and pay attention even to the smallest flowers and plants से बेसी छोट छोट गछ उद्भिद गुडी को से यत्न नउथिले आ देखुथिले ताको बहुत माने अट्रैक्शन करथुया से छोट छोट गछ गुडी को तापर 4 नंबर प्रश्न रहिबो the poem portrays Mr. Jones in a positive light support the statement कहिछि हैला तो लिखिबो the poet presents Mr. Jones as a kind cheerful and enthusiastic gardeners she lovingly takes care of her garden से garden रो जतन नउथिले and happily invites करथिले the speakers to see it her appreciations for even teeny flowers shows her love for nature से भल पाइबा माने नेचर केते भल पांती एई कविता माध्यम रे से दर्शाई छथि बुझि पारलो निश्चित तापर 5 नंबर प्रश्न रहिबो what does the poem tell us about the way people think differently about the world around them तो लिखिबो आर आंसर रे 5 नंबर रो the poem shows that different peoples have different ways of seeing the world Mr. Jones finds beauty in the teeny plants and stones while the speakers first fails to notice them it teaches us to appreciate nature from different perspectives and values even the smallest things से छोट छोट जिंस आले मध्ये आमे जत्न सहित गुरुत्व देबा तले तार भी आमे सौंदर्यता वृद्धि करी पारिबा हला नेचर सबु माने माने फूल हो गछ हो सबु गुडी को हमर दरकारी आमे ताको जत्न लेबा उचित एबरे देखो एट दिछि लेट अस लर्न एट दिछि कोन देखो on the na select the appropriate words from the brackets that correctly replace the underlined words in the sentence from the text तो देखो प्रथम दला कोन देख देखो ना प्रथम दला a sundial with a strange device is called कोन ना अंडरलाइन वर्ड को बाहर करके एटा लिखियो कहिछि देखो a sundial with a strange device unusual ना peculiar ना new ना rare ना external हला तापर देछि which Mr. Jones think rather nice हला pleasure तापर superior agreeable gentle charming हला तापर देछि they are so delicate एटा देखो आर आंसर गुड को हम करिया वर्तमान तो प्रथम रो आंसर हबो तमरो देखो a sundial with a
strange device is called peculiar ହେଲା आंसर हम peculiar तापर नेक्स्ट देखो दुईरे आसीला which days which Mr. Jones think rather nice एटा हम charming ହେଲା एटा कोन हम charming which Mr. Jones think rather nice ହେଲା charming को हम तापर देखो तीनटा they are so delicious delicates अर्थ होला प्राचीन होला तापर very these lovely things I cried ହେଲା आर अर्थ होला exclaimed आश्चर्य हो जिबा होला बुझला नेक्स्ट जिबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही छी तमर देखो the sundial is refers to as a device in the poem work in pairs to infer the meanings of device share your thoughts with your classmates and teacher कहि छी मीनिंग देइ छी देखो एठी device means a tools or machines or instruments made for a particular purpose in the poem the sundial is a device because it is an instrument which is used to tell the times by the positions of the sun को position रे अछंदी सेटा को जणा पय जो इंस्ट्रूमेंट व्यवहार कर सेटा कहछि now match the types of instruments in column A with the definition in column 2 column 3 shows one example of each type of instruments add more examples in column 3 देखो एड देछि कोन implements एड देछि implement अर्थ होला something that works on being moved by hands अच्छा देखो एटा आंसर काढिबो काढि कोडा कोडा जोडी की हमें लेखियो कहछि देखो किन करियो एटा आंसर हला तो एटा को तमे कॉलम ए सहित कॉलम बी को मिसे की सजे की लेखियो कहितला देखो एटा किन करिवो हला तो भले तमे सजे की लिखि दो हला implement माने something that works on being moved by hand हला तर एग्जांपल रहइबो spade knife आ हो तापर tools रे आसीबो something used by hands to make or repair things एटा फॉर एग्जांपल रहइबो hammer screwdrivers then रहइबो plier हला तापर equipment कोन equipment हला a set of necessary items for a particular purpose is called equipments cricket bat helmets betting gloves hela pads etc तापर appliance कोन ना something that is electricals and is used to do works in the house is called for example mixer grinders refrigerator washing machine एटा हला appliance then रहइबो gadgets something small that is mechanicals or electronics mobile phone calculators smart watch etc एंदी अब आंसर तमरो नेक्स्ट जीवा आंसर को तापर नेक्स्ट देछि कोन देछि देखो 3 नंबर टा complete the tables by making new words in column A using the hints given in the column 2 हला column 1 सहित column 2 replace the first letters of the given words and to create new words one example has been done for you देखो nice रो देखो गोटे कार्ड है जो dice माने कोन कट इनटू स्मॉल पीसेस तापर सेकंड टा हबो राइस जोटा कि ग्रेन दैट वी कुक्स हला देन रहइबो माइस हला माइस एटा हला प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस देन रहइबो भाइस बैड हैबिट को कहउछि भाइस बुझि पड़लो एंती लिख दो बुझिला नेक्स्ट देखिबा तापर देला 2 रे कॉलम 1 सहित कॉलम 2 को हला जेंति सॉइल तापर एटा हबो हिट समथिंग एटा हला बॉयल तापर वर्क वेरी हार्ड को कहबो टॉयल लेंथ ऑफ वायर इन ए सर्किल एटा कहबो कॉइल हला तापर देला सीड्स टू रैप फूड आइटम्स एटा हला फॉयल जोटा हम गुडौ जंती सेटा कहछि फॉयल बुझि पालो नेक्स्ट बा लेट अस लिसन तब देछि you will listen to a presentation about the wonderful rocks garden of Chhattisgarh as you listen answer the following questions using one to three exact words from the presentation transcripts for teachers page number 42 ए करे कहछि देखो एटा देछि कोन रॉक गार्डन कोठरो हला चंडीगढ़ रो हला पंजाब रो चंडीगढ़ रो रॉक गार्डन टाको एटी करा जायछि हला देखो there was the
next chance rock garden is either तापर सेकंड प्रश्न रहिबो what kinds of sculptures does the rock gardens have तापर how is the rock gardens divided तापर प्रश्न अछि name any one things that has been transformed into a pieces of arts in the rock gardens तापर आसीबो approximately how many statues border of rock garden हला ए पांचटा क्वेश्चन वर्तमान डिस्कशन करियो तो आंसर रे लिखिबो प्रथम कहितला कोन where was the next chance rock gardens feature either इंडियन पोस्टेज स्टाम्प्स है कोड अच्छी इंडियन पोस्टेज स्टाम्पटा जोड़ा थिला ता भितर अच्छी व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन्स हैव रॉक गार्डन रे को टाइप रो स्कल्पचर अच्छी ना कलरफुल स्कल्पचर्स है तापरे हाउ इज द रॉक गार्डन्स डिवाइडेड रॉक गार्डन टा डिवाइडेड किन हेछि ना रॉक गार्डन्स थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस तीनटा डिस्टिंक्ट फेज रे डिवाइड करा हेछि नेम एनी वन थिंग्स दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू ए पीसेस ऑफ आर्ट्स इन द रॉक गार्डन्स एटा हबो लिखिबो broken toilet pots you may also write हला आउट कोन लिखियो टेराकोटा pots और हला एटा लिखि परिबो हला आउ light pictures हला pictures तापर approximately how many statues borders the rock gardens हला कोठे एना around लिखिबो 5000 टा स्टैच्यू अछि कोठे रॉक गार्डन रे बुझि पारलो एंती लिखि देबो नेक्स्ट प्रश्न बुझिबा तापर आसीबो let us speak the speakers of the poems might have felt sorry for stepping on Mr. John's flowers. When we make a mistake, we must express regrets and apologize for our actions. When we apologize to a friends or a family members, we use informal language. Take turns to apologize for the following situation and respond to apology. देखो you have eaten your brother's share of sweets हला तार जदी सांग भाईरो जदी खाइ दैछो ताहले कोन कहइबो you have broken your sister's flower craft तो ताकू कोन कहइबो you accidentally spilled ink on your mother's important document रे एटे कोन कहइबो you forget to bring your friend's notebooks to the school after borrowing हला एटे कोन कहइबो हला दैछि कि नै तो लिखिबो फर्स्ट कौन कही ना यू हैव इटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स खाई देछो तो लिखिबो आई एम रियली सॉरी देखो केन लिखिबो एटा कहि दोछि तो लिखिबो आई एम रियली सॉरी आई एट योर शेयर ऑफ स्वीट्स विदाउट आस्किंग यू तो न पचारि कि खाई देछि तो सॉरी प्लीज फॉरगिव मी मते क्षमा कर दो इट्स ओके ब्रदर कौन कहिए इट्स ओके डोंट डू इट अगेन आउ पुनी थरे एंते करबो नाही बोली भाई कहते नेक्स्ट देखो you have broken your sister's flower craft तो सेठी भी कहिबो I am sorry I accidentally broke your flower craft I did not mean to do मु एंत भांगिया पय मोर इच्छा नथला कि तू बाय चांस भांगियला भूल बस तो सिस्टर कोन कहियो दैट्स ऑल राइट प्लीज बी मोर केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम हला नेक्स्ट टाइम हमें बहुत केयरफुली काम करिया को कहिबो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट प्रश्न रहइबो you accidentally spilled ink in on mother's important document तो कौन कहिबो I am very sorry mom I accidentally spilled ink on your important documents mother कौन कहिबे ना it's okay just be more careful in the future आउ भविष्यत रे इंत केबे न होबा पे चेष्टा करो तापर आ गोटे प्रश्न रहइबो you forget to bring your friends notebooks to school after borrowing it तुम भूली जाइछो संग को संगर गोटे नोटबुक आनिया पाए आई एम रियली सॉरी कहबो आई फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक्स टू द स्कूल टुडे आई विल ब्रिंग इट टुमारो फ्रेंड्स कहबो ओ नो प्रॉब्लम प्लीज रिमेंबर ब्रिंग टुमारो हला आसंत काले आनिया पे तमे ठीक चेष्टा करो हला एडा सब कहबा हला देखो फ्रेजेस फॉर अपोलॉजी हला फ्रेजेस टू रेस्पोंड टू अपोलॉजी देखो आई एम सॉरी अबाउट गोटे मैटर विषय कहले से कहबे दैट्स ऑल राइट हला तापर आई एम रियली सॉरी आ गोटे मैटर पे कहलो इट्स नो बिग डील हला एन सब कहबा पे एटा हला एटा सब फ्रेज हला तापर दुई when we apologize to someone in authority like a principal or a teachers in a formal settings we use formal language works in pairs and take turns to apologize for the following situation and respond to the apology देखो एटा तीनटा देछि you did not bring an assignment that was due to submission हला you were late to the school for the past 3 days and had to meet the principal मिसले कोन कहबो you did not submit your project works and were
ask to explain you may use the phrase given below ଏଠି ଦେଇଛି କଣ କହିବ ବୋଲି ହେଲା ତ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ apology ଏଟା I am extremely sorry for I promise it would not happen again I accept your apology ଏଟା ସେ କହି ତମେ କହିଲେ ସେ କହିବେ ହେଲା ଦେଖ ଏଟା କେମିତି କରିବ ତ ଏ ଭଳିଆ ତମେ ଦେଖେଇବ ହେଲା ଦେଖି ପାରୁଛ ଏଟାକୁ 1 ନମ୍ବର ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ assignment submission କରନ ମ୍ୟାଡମ କୁ କେମିତି କହିବ ହେଲା टीचर କଣ କହିବେ ତମକୁ ସେଟା ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦୁଇଟା କହିଛି you were late to school କୁ ତମେ ଆସିଲା ଲେଟ୍ ହେଇଛ ହେଲା the past 3 days and had to meet the principal କୁ ମିସ୍ ତ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିବ କଣ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଣ କହିବେ ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟାକୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ହେଲା जे चाहूँ स्क्रीनशॉट नहीं भी जान करियो हला तापर यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क करनो आस्क टू एक्सप्लेन करिया कहै छी तुमको तो कोन करिवो कन्वर्सेशन कोन रहइबो ना स्टूडेंट एमदे लिखिबे गुड मॉर्निंग सर और मैडम एमदे लिखिबे तापर टीचर कोन करिवे ना आई अप्रिशिएट टू यू से सेइंग दिस बट प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल एमदे कहिबे बुझला नेक्स्ट जीवा तापर देई देखो यू आर ए मेंबर ऑफ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल draft a notice information that the students of grade 6 ରୁ 8 about the inauguration of the herb garden ହେଲା point to remember एटा लिखियो नोटिस लिखियो कहिछि देखो एई नोटिस तो लिखियो कहिछि ହେଲା नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखियो नोटिस लिखियो टाइटल लिखियो बॉडी ऑफ नोटिस तापर डेट एपटे नेम सिग्नेचर क्लास देखो केमि लिखियो लेट अस एक्सप्लोर होला देखो द फ्लावर गार्डन्स ऑफ राजभवन भुवनेश्वर इज स्प्रेडेड ओवर द about 10 acres entire area है एटा एक्सप्लोर करियो कहिछि है तो देखो फर्स्ट लेटर टा केमते लिखिबो देखो ए भलिया लिखिबो है तमरो लेटर टा है गवर्नमेंट हाई स्कूल जोडरो तमरो एड्रेस दबो एठी तापरे डेट पडिबो नोटिस टा ए भलिया लिखिबो इनॉग्रेशन ऑफ द हब गार्डन ऊपर इनॉग्रेशन पय लिखिबो तापरे दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 है दैट्स हब गार्डन ऑफ our school will be एमते लिखिकी inaugurated on 5 अगस्त एमते लिखिबो लिखिकी हला स्कूल गार्डन ऊपर एटा को तुम कोन करबो एटा स्क्रीनशॉट नै कि मध्ये लिखि परबो हला ऑल द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 to are requested to attend the program को अटेंड करिया पे कहिबो एटा को ऊपर ना हर्बल गार्डन ऊपर जेहेतु नोटिस ता तो एटा जाय कि से माने कोन करबे ना नेचर क्लब इंचार्ज को हला मिसिबे एंड 3 अगस्त कते 3 अगस्त 2026 पूर्व मिसिबे जाय कि हला किए लिखी स्मिता राणी साहब सिग्नेचर देन क्लास 7th पिला लिखी है बुझे लिखिपर नेक्स्ट जीवा एटा रीड करिया पे देछि एटा रीड करिवो रीड करके हला एन्जॉय करिवो पोएम को हला बुझले ए पोएम टा को रीड करके एन्जॉय करिवो एटा किए लिखि इंस्पायर्ड बाय हला पाली कवि नंदकिशोर बळंग द्वारा पाली कवि नंदकिशोर बळ एटा को लिखि हला बुझला पाली कवि सॉरी पाली कवि कहि देली भूल रे आशा करछि आपन वीडियो टी भल लागिथो जदि भल लागछ